Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kita begitu diberkati luar biasa lewat kesaksian. Haleluya. Saudara, kesaksian sangat berhubungan dengan firman Tuhan. That testimony really related to what we're going to talk about. Hari Kamis, I'm going to preach today. Bapak Gembala bilang saya bawa firman. Saya nggak tahu kalau Daniel akan bersaksi, saudara. When Pastor Andy told me that tadi malam going to preach, he didn't mention Daniel about akan bersaksi. Dan Jadi kami tidak ada berhubungan. Tetapi sungguh luar biasa roh Tuhan. Dia kaitkan firman Tuhan dengan kesaksian. Sungguh menyatu. Haleluya. I didn't know, but today I didn't know that Dan was going to give testimony. But this is what God's will. What I'm going to preach and Dan's testimony will be related. Kita mulai saja langsung masuk. We're going to start. Waktu. Saya beri judul di sini, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. I give the title today is God's timing is the best. Pengkhotbah 3 ayat 1 dia berkata bahwa segala sesuatu ada masanya. Ecclesiastes 3 verse. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. For everything there is a season. Kita kembali mengingat mungkin 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, bahkan 60 tahun yang lalu, saudara, waktu kita masih anak-anak. When it was like 30, 40, 50 years ago when we were still kids. Orang tua kita take care. Kita anak-anak nggak ada masalah. Cuma kerjanya sekolah, pulang sekolah main, betul? When we were younger, our parents took care of everything. We didn't have anything to. Orang tua take care kita, dia siapkan makanan, dia belikan baju dan lain sebagainya. Our parents took care of us, bought our clothes and took care of everything. Itu puluhan tahun yang lalu. That was decades ago. Tapi saat sekarang kita diberi tanggung jawab, justru kita take care anak-anak kita. But now this is the time that waktunya bergantian ya saudara. Responsibility to take care of our kids. So the time is changed now. Kalau dulu kita di take care orang tua, sekarang kita take care anak-anak kita. If then we were taken care of by our parents, now we take care of our kids. Demikian juga hal rohani kita, saudara. And also in our spiritual. Kalau dulu mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, kita nggak bisa apa-apa, disuruh doa makan aja. Aduh, udah ketakutan ya, maybe disuruh doa makan. 15, 20 years ago, we were so afraid even to say a simple prayer as pray for the meal. Tapi kan kita nggak stay di anak-anak terus, saudara. Kita harus menanjak dewasa, amin. But we don't stay as kids, but we have to grow up. Puji Tuhan di kul saya ini, semua saya gembleng, bisa pimpin pujian mulai dari Ratna, bahkan Cik Siatni, Meme, ya siapa lagi. Semua saya suruh pimpin pujian yang dulunya nggak mau takut ya. Tapi sekarang puji Tuhan mereka maju melayani Tuhan lewat pimpin pujian. I train everyone to be able to pray, to be able to be the worship leader. Ratna and others now starting to pray and also lead the worship. Jadi kita harus ada peningkatan di dalam hal rohani so we kita, have saudara. To go to the next level in the Jangan spiritual. tinggal di bayi rohani saja. Don't Jangan tinggal di anak-anak. Tetapi kita harus but we have to grow up. Dewasa rohani juga. Yang kedua yaitu waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Second thing is our time is different with God's timing. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Boleh Nona ditampilkan dalam bahasa Inggris. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun bagi kita manusia. Ya, itu di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Jadi satu hari buat Tuhan, 1000 hari buat kita manusia. Jadi kalau kita hidup di tahun 2023, berarti di hadapan Tuhan baru 2 hari lebih.
So in 2 Peter 3 verse 8, but beloved, do not forget this one thing, that with the Lord, one day is as 1,000 years, and 1,000 years as one day. So we are now in 2023, so that means like 2 days in God's eyes. Di dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-16-17, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Genesis 2 verse 16, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Jadi pada saat Adam jatuh di dalam dosa, karena dia memakan buah yang dilarang Tuhan, saat itu juga Adam mati. Berarti Adam punya umur tidak sampai 1 hari di hadapan Tuhan. So when Adam ate that fruit, he died. So that means that he didn't live even for 1 day. Sebab Adam punya umur 930. Because his age berarti was 930. Tidak sampai 1 hari di hadapan Tuhan. So that means not even 1 day in God's eyes. Nah saudara, ini artinya semua yaitu Tuhan bisa datang kapan saja. This means that God can come anytime. Waktu kita sangatlah singkat. Our time is very short. Sekarang kita lagi dipanas dengan peristiwa Israel dan Hamas ya saudara. Now really like the hot topic news about Israel. Itu satu tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah begitu sangat singkat. That means that God is coming really soon. Sehingga hari ini adalah hari kesempatan buat kita untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. So that this means that now this is the opportunity for us to do something Waktunya for God. begitu sangat singkat. Because the time is very short. Dengan mindset para rasul atau bapak-bapak gereja kita, saudara, menjalani kehidupan ini. Sehingga mereka jadi sangat militan dalam melayani Tuhan. Karena mereka beranggapan selalu begini, oh besok Tuhan mau datang. Jadi hari ini adalah hari terakhir bagi saya untuk melayani Tuhan. Ya. So with the mindset that He is coming really soon, the apostle and also they do everything just like Jesus is coming really soon, like tomorrow. So that's kind of mindset that we have to have. Karena mindset seperti itu, para rasul dan bapak-bapak gereja kita sehingga mereka militan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Because of that mindset that He is coming really soon, the apostle and also deacons, they really work very militant in what they do, serving the Lord. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. God never negligence with His promises. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. 2 Peter 3 verse 9. Saya akan bacakan 2 Petrus 3 ayatnya ke-9. 2 Peter 3 verse 9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Peter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Saudara, janji Tuhan tidak seperti janji manusia. God's promises not
like our Janji promises. manusia itu seringkali tidak ditepati. Sometimes we don't do what we have promised. Siapa yang di sini pernah dikecewakan oleh janji manusia? Who is here like Atau disappointed saudara because of the yang promises? janji sama orang tetapi saudara tidak Or tepat. you promised someone but you didn't do what you have promised. Yang senyum-senyum itu korban atau pelaku. If you're smiling, that means that you have done it or you experienced Janji that. manusia, janji gombal. Ya, jarang ditepati. Gombal bahasa Inggris apa tuh? Ya. Ada lagu dulu dia bilang begini, tapi janji tinggal janji. Terus There was an old song saying that jangan promise is diterusin, just kalau promise. saudara terusin ketahuan udah tua. If you keep singing this song, that means that you kind of like older. Kalau saudara yang bisa tadi nerusin berarti saudara udah tua ketahuan. Ya, karena itu lagu jebot, tahun jebot. Because that was a really Lagu old zaman song. dulu. Ya, itulah janji manusia. But that is promises from men. Tetapi janji Allah kita di But dalam God's Yesus promises in Kristus, Jesus Christ, dia sempurna dan dia He akan is lakukan perfect and janjinya. He will do what He has Haleluya. promised. Saudara tahu ada 7.000 lebih janji Tuhan di dalam There are more than Alkitab 7,000 God's promises in the Bible buat saudara dan saya. for you and me. Salah satunya Yohanes One of 14 them ayat is 15. 1 John Yohanes 14 1 John 14, ayat yang ke-15. verse 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, ini janji Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia berjanji kepada murid-muridnya bahwa dia akan kirimkan penolong yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sudah ada buat saudara dan saya saat ini. So His promise Itulah janji Tuhan yang Tuhan that tepati. He will give us the Holy Spirit. Saudara, kalau kita tidak ada Roh Kudus, If we don't have the Holy Spirit, saudara tidak ditarik duduk di tempat ini untuk then memuji nama then Tuhan. you won't be here. Saudara dibawa ke sini Roh Kudus yang membawa kita ke If you tempat are ini here because the Holy Spirit untuk kita brought you memuji here Tuhan, mendengarkan firman to Tuhan. worship God and to listen to God's word. Saudara bersyukur ada Roh Kudus yang menuntun kehidupan langkah kita setiap hari. Be Itu Roh grateful that Kudus. the Holy Spirit leads your way, our way, step by step every single Beda day. kita orang yang dipimpin Roh Kudus dengan orang dunia yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. There Saudara. are differences Sangat beda. between us because we led by the Holy Spirit and they are not the one that are not led by the Holy Spirit. Kita ada rasa takut kalau kita mau berbuat salah. Itu There Roh are- Kudus berbicara kepada There are kita. fear if we want to do something that is wrong because Kita takut mau bohongin orang. we even have the fear, even just Kita want to takut lie untuk to others. nyeleweng dari jalannya Tuhan. Kita ada rasa takut. Kalau We have saudara the ada rasa fear if takut you seperti wanna itu, walk Roh in the Tuhan wrong bekerja way, di dalam because kamu. that means that the Holy Spirit Tapi works kalau in kita you. tidak ada roh takut, But if saudara, we don't have that fear, hati-hati. Itu then roh be Tuhan tidak careful. ada di That dalam means kita. that you do not have the Holy Spirit in you. Itu janji Tuhan, saudara. That is Bahwa God's dia promises, mengirimkan Roh that Kudus He sent the buat Holy saudara Spirit dan saya. to you and me Sampai saat ini. until today. Yang kedua, The second 1 one, Yohanes 2 ayat 25. 1 John 2 verse 25. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-25. 1 John 2 verse 25. Ini yang terpenting. This is the most important thing. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. And this is the promise that He has promised us, eternal life. Ini kehidupan yang luar biasa. This is Manusia kita sekarang, extraordinary life. kita sekarang ini yang kita kayaknya yang kita pentingkan, yang kita prioritikan ini kehidupan ini nih. Nih, darah daging dan
tubuh ini. Nowadays, that what our priorities is just our flesh. Tetapi Tuhan berjanji Dia akan memberikan kepada kita hidup yang kekal. But God promised that He will give us yang kayaknya orang masih belum memikirkan untuk hidup yang kekal. That a lot of people haven't even thought about Apalagi kalau bicara soal kematian, jangan dulu deh ngomong mati, saya masih muda. Dying, sometimes we do not want to talk about it. Tapi kehidupan kekal adalah kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. But eternal life is the life with Jesus Christ. Semua kita pasti akan ke sana. All of us will be Tapi there. kembali lagi, tunggu waktunya Tuhan. Again, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Wait for God's timing. Puji God's nama timing Tuhan. is perfect. Saudara, kalau Tuhan menjanjikan hidup yang kekal, berarti Tuhan sudah menjanjikan sorga buat saudara dan saya. If God has promised the eternal life, that means Seperti that God Daniel has tadi bersaksi. Sudah di gerbangnya sorga, dia sudah enak gak mau balik. Just like Dan testified that he was in the gate of heaven. Tapi Tuhan bilang belum waktunya. But God says this is not the time yet. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Our Amin. time is not God's time. Haleluya. Kemudian ada satu peristiwa yang sepertinya Tuhan Yesus itu lalai, saudara. Sepertinya ya. There is a time it seems like God has ignore His promises. Kita baca dulu di dalam Yohanes. We're going to read from 11, John 11, ayat yang ke-6. verse 6. Ini peristiwa, saya baca dulu ya, Yohanes 11 ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia di sini Tuhan, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. So when he heard that he was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. Saudara, waktu itu Maria dengan Marta menghadapi Lazarus yang sudah sakit keras, ya. At that time, Mary and Martha facing Lazarus when he was really sick. Maria maunya, Tuhan cepet dong datang, saudaraku ini lagi sakit, sembuhkan ya. Itu maunya Maria dan Marta. Mary was so impatient. She asked like, God, please come. Lazarus dying. Tetapi apa kata firman Tuhan tadi? Namun setelah didengar Tuhan bahwa Lazarus sakit, ia sengaja malah tinggal 2 hari lagi. But in what we just read, Jesus even stayed for 2 more days. Seakan-akan kok Tuhan nggak mau sembuhin Lazarus. Kan Tuhan tahu bahwa Lazarus itu sedang sakit keras. Kok malah Tuhan bilang, biar aja dia sakit. Tunggu 2 hari lagi. God didn't want to heal him. He delayed his traveling for 2 days. Sepertinya Tuhan kayak nggak peduli dengan Lazarus. It seems like God didn't care about Lazarus. Sepertinya Tuhan masa bodoh dengan orang yang Dia kasihi. Sebab Lazarus adalah orang yang dikasihi Tuhan. It seemed like he didn't care about the loved ones, just like Lazarus. Jesus loved Lazarus. Kenapa saudara Tuhan Do you know tunda? why he delayed? Ada alasannya kenapa Tuhan tunda. There was a reason why he delayed. Pertama, First, supaya kita lebih dekat dan supaya kita lebih sabar. So that we will be more patient. Supaya kita lebih dekat dan lebih sungguh-sungguh mencari So we will Tuhan. be closer when we seeking God. Supaya membuat kita lebih kuat lagi iman kita di dalam pergumulan kita. To strengthen our faith in God. Itu maksud Tuhan. Makanya Tuhan sengaja That's tunda God's 2 hari lagi. That is why God Dia tidak ketemu for 2 dengan Lazarus. Bahkan akhirnya sampai Lazarus meninggal ya saudara, dan even dikubur. until he died. Nah, setelah Lazarus dikubur, barulah Tuhan Yesus datang. After Lazarus was buried, then God came. Saya baca lagi dalam Yohanes 11 ayat yang ke-39.
9. Let's read from John 11, verse 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Ini setelah mereka datang ke kuburnya Lazarus ya saudara. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Lalu jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarkan mereka pergi. So John 11 from verse 39 says, Jesus said, take away the stone. Martha, the sister of him who was dead, said to him, Lord, by this time there is a stench, for he has been dead 4 days. Jesus said to her, did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? Then they took away the stone from the place where the dead man was lying. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me, and I know that you always hear me, but because of the people who are standing by, I said this, that they may believe that you sent me. Now, when he said these things, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. And he who had died came out, bound hand and foot with grave cloths, and his face was wrapped with a cloth. Jesus said to him, loose him and let him go. Saudara, lain cerita kalau waktu itu Tuhan Yesus datang tepat pada waktunya, waktu Lazarus sakit. Berarti there will be a different story if God came when Lazarus was still sick. Berarti Lazarus tidak akan bangkit. That means that Lazarus won't rise. Tetapi itulah maksud Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan. But that's God's plan, so that he will Bukan be saja glorified. yang sakit Tuhan sembuhkan, tetapi yang bangkit pun, yang mati pun Tuhan sanggup bangkitkan. Not only he can heal the sick, but he can rise up the dead. Itulah Allah kita, saudara. That is our God. Maunya Maria dan Marta, cepet datang dong Tuhan. Ini saudara saya sudah sakit keras dan mau mati. Maunya Maria, datang cepet Tuhan, tolong. Itu maunya Maria dan Marta. Mary and Martha really wanted him to come quickly. Tetapi itu bukan waktunya Tuhan But dan that bukan was maunya not Tuhan. God's time. Bahkan lebih daripada itu, bukan sekedar orang sakit disembuhkan. Bahkan yang mati Tuhan katakan, buka kuburnya, Lazarus keluar dan bangkit. Kemudian Lazarus keluar dan bangkit. Not just he healed the sickness, but he said, Lazarus, come forward. Saudara, mungkin saat ini engkau sedang dalam pergumulanmu. Sepertinya Tuhan lalai. Sepertinya Tuhan tidak jawab doamu. Sepertinya Tuhan cuek. Sepertinya Tuhan tidak mau tolong masalahmu yang terlalu berat. Engkau berkata, Tuhan tolong masalah saya terlalu berat. Maybe you are facing a hard time. It seems like God doesn't listen to you. It seems that God ignores you, even though you cried out to God already. Ingat saudara, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. But remember this, God's timing is perfect. Waktunya Maria dan Marta bukan waktu Tuhan. Mary's and Martha's time was not God's time. Waktu saudara dan saya bukan waktu Tuhan. Your time and my time
are not God's time. Waktu Tuhan yang terbaik dan tepat pada waktunya. God's time is always perfect. Bersabar, saudara. Be patient. Mungkin kita merasa sampai hari ini belum melihat pertolongan Tuhan. Maybe we haven't seen God's Tapi percayalah pertolongan Tuhan itu pasti ada buat kita But semua. believe this, that God's help is on. Kalau kita always sudah there dengar for us. kesaksian dari Daniel tadi. If we heard Daniel's testimony, Saya teringat 20 tahun yang lalu. I remember about 20 years Saya ago, punya teman sama-sama guru sekolah minggu, saudara. I had a friend that Dia also seperti a Sunday Daniel. school teacher. He was Persis just seperti like Daniel. Mungkin serangan jantung atau apa, mati, memang sudah mati. He got heart attack and Tapi he died. anaknya yang umur 5 tahun itu, kita semua sudah doa. Dia memang sudah mati, udah digoyang-goyang, gak bergerak. Saudara sudah diam dia. Digoyang, seselan bangun. Dia sudah gak bergerak. Memang bahkan udah dingin gitu. He was cold. He was dead already. Everyone tried to shake his body, but he was cold. Tapi anaknya yang umur 5 tahun dia berteriak, Tuhan Yesus tolong, mama bangun mama, mama bangun mama. But she has a 5 years old kid, and the kid said, Mom, wake up, Mom, wake up. Betul saudara, dia hidup kembali. And yes, she is awake again. Menurut kesaksiannya dia pun begitu, dia sudah pergi. Katanya taman enak sekali, persis yang Daniel saksikan. Dia sudah di satu tempat, dia bilang dia nggak mau balik lagi. Cuma dia dengar suara anaknya teriak-teriak panggil dia, mama, mama, begitu. Dia dengar. She had to testify just like Dan's testimony that she also in a really peace and beautiful place, but she heard her kid kept calling her, Mom, wake up. Menurut kesaksiannya, aduh sepertinya saya udah nggak mau balik. Itu tempat begitu enak, damai katanya, sukacita, enak sekali. According to her testimony, she didn't want to come back because that place was beautiful and very peaceful. Tapi sekali lagi Tuhan bilang belum waktunya. But once again, God says it's not Sampai the time sekarang yet. ibu itu masih hidup, saudara. And she is still Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Give God the Sampai glory. detik ini ibu itu masih hidup, masih Until now, berhubungan she is still dengan saya. alive. Ya, segala sesuatu indah pada waktunya. Everything is beautiful at His time. Sekali lagi saudara, saya mau tekankan buat kita semua. One more time. Sabar, ada waktunya Tuhan. Be patient. There's always Mungkin God's yang time. lalu-lalu kita orang yang gak sabaran. Maybe we're like impatient. Lewat peristiwa yang person. Tuhan izinkan terjadi bagi kita. But through all the events that God Tuhan mau ajar untuk kita that we've bersabar. been through, God teach us Tuhan how mau to be ajar untuk patient. kita lebih dekat dan lebih berharap sama Tuhan. God teach us how to be Lebih dekat. rely on Him. Karena saudara, Tuhan izinkan masalah terjadi buat kita semua. Sometimes God let things happen. Tapi to percayalah, Dia mengerti keadaan saudara But dan understand saya. this, that He Dia tahu understands. kesusahanmu dan kesusahanku. understands Dia your tahu trouble. masalah yang kau sedang alami He sekarang. Dia understands tahu. what you're facing Saat right ini now. Dia ada bersama-sama dengan He is kita. with us right Percayalah saudara, Dia pasti sanggup tolong Believe kita. that He is Orang lain able. ditolong, kita juga pasti Tuhan tolong. If He help others, He Dia can hidup. also help us. Dia hidup, ada Because He harapan is masa alive. depan There sebab is Yesus hope. hidup. Saudara percaya hal ini? Do you believe this? Saudara harus percaya Do Dia you have ada. to believe that Apapun He is masalahmu, there? Whatever that apapun you're problemmu. facing. Masalah sakitkah itu yang Tuhan If belum you are sembuhkan? sick, Masalah ekonomikah is there itu? economic Masalah pekerjaan? or Masalah jobs? rumah tanggamu? Even Percayalah your, saudara, Tuhan pasti tolong. Just Tuhan believe that pasti God can help tolong. you. God will Waktu help Tuhan you. adalah waktu yang terbaik. time Amin. is perfect. Haleluya. Pemusik Amen. saya undang ke depan. Haleluya, Baik, musician. haleluya. Kita harus percaya ya
bahwa Tuhan yang kita sembah, We Dia have to Allah yang believe hidup, yang ada that bersama-sama God dengan that we kita. worship is alive. Dia bukan God. cuma ada Is a di living gereja. God. Pada He is saat engkau not in pulang, just this church. Roh Kudus ada bersamamu. But when we Dia go menuntun out, engkau. we go home, Dia the Holy mendengar Spirit is doamu. with you. Dia He mendengar listens to your keluhanmu. prayers. He Dia listens to mengerti, your- sangat mengerti kesusahanmu. He understands your problems. Haleluya. Susi juga maju.